Assalamu alaikum sala che ne te mo la ne ga rezo mai che kan me de be o kaya che fa ne ga dire tigara sani ga ele ne be fla no fo kwa aboro ne tate me o bele da kan tigi ko be ko kelen kwa ame nyogo mbulo la so putin ça va kan me ne ba da ko kan no foli bo bele jele ko be ko kelen metre ne kono kwa men ta fo dadari ne et puis je passe quoi comme fanta ka vidéo sani ga yele ne ben tani fo kwa koko be ko kele me fanta no ko na valeur di ni ala o be ne fa ni molo yayi kwa billahi talai ala re fanta ake ala na kira kama kana nga video ta kibina decortique ka fengena sa ciao be mugo de di faga kwa billahi talai ti mugo be ni jabia ou bien kibini ga video ta kibina decortique ya fanta sisi s'il te plaît ala re di jatikama e che valerité mugo mena ngo iba kalama ni ba fe itoko ka boa Facebook inka i base dani farapi ou bien i be jene farapi on yere mugo te jigalaw mugo te jigi fronan kala na billahi talai fronan kala ni i vazi parce que on yere adam neti ni ba fe ka don i ma ibi attaquer jenela wallahi bilal ni attaquer ara wara sala i tote bo mais ni attaquer jene so godola do ani dani doro baby do mais vraiment i ka tan i doke buni bela ne belebele dakantigi ante classe kelin Facebook inga awo ifana ka metri de ne moko foi de tila ngoni ma je moko ko ibi ni sigi de kibe video kaka ubi bi sigi de kibe do fama ne jeraw ko ne moko de ta awla mente jigi ela de tori ba mbe ki pousser ki bla moko la de mbe abe ka nyina tori ko parce que sagi tala fleni ale be hotel de la na le mata kata dumuni ke tori ba ka sagi tala de do na mata ka boka ni ke parce que toriba de ba blada parce aba balodi parce que hôtel là ba ko 115 la dumunité di mokoma ou bi loger dorone bon na le mata ka ta toriba fe ka ta dumuni ka bon ni toriba ne ye dumuni ke dumuru lo ko billahi talai ibo kede wani ye fi ma dunu ba ko me la fini ça y est me na orobu ça y est ni ye orobu me ne ka do ka meshi mine ka do billahi ka samara mine ka do kan yisi video la ni maro ko ke orobu te sa yego adari do bele daga tege ko be ko abedi ala da graje ni orobu mine kasaki ta abedi ala na graje ni sagita ni dumuni ke ibe dumunu na ko de foko yi wani orobu mine fini ni samara mine billahi ta la mbal mamalion ni maro ko ibara ko de ke mene koko be ko kele kambe nyogo mbulo belebele dakantigi fantasy mba nyini ala anaki fa mba nyini fe kana nga video taki ba dikona ngo valeri tala aba fa ko valer de dama valerité ne belebele dakantigi ne awate ndado mugom dala fana biti dado dala wa nyebe dunumbani ajadrami iga video afora ibora ni boneta ko video flow mugo iboko ko taka cinema bone bi bloquer parce que neta odi ante akilina kele ntiga video la je wa ibata iba se man bi bloqué parce que ni ma je mo ko ngibita ala fle woni fe ne jerado parce que ne mo bla ne yibladi ne te segi ngone lalo mami tere muso jugu asidi ka don ka boni e che ne bi bladi sa ne be tan ne fere wa mbal mamale o ko lu o be do ko teriya kare sa ikadanye ye banini dabla ya dalo ube shiki wole billahi ta'ala abeni ngulu deni kelen che ne de kumbe do ko inbox ko no ne ta do mo ko inbox ko no mo ko de bi ne wuli awde ko mi ne wuli me ne te mo ka resin ma o te se ka ne bi an jila ngulu mblala an ma bi o ma on dabo Facebook inko vocaliser ko awe ki do fo jene ma ere do fo ye ne de afo awde ne de afo de jene so go do go to ko te se ka fo de ko parce que ko ndara ko dani nga muso jamanwari yo ko tugo iyo ko juga tori bala parce que ko jama noir de kumbe jene kungulo digi jene be korofoni abe kumo fombe fone so ne ta kala mo est ce que jama noir do na farantani ga jama noir do na faranzik mom na akara nyana wa abe se kungulo digi la est ce que mba kala ma wa na be jene kungulo digi abaka chapeau gla bla kun kera jene la odi jene be korofoni
u bɛ na ne ka so me kun bɛ yɔrɔ min na Saint Martin Étampes ne bɛ yen nɔ de u bɛ n'u sigi n ka salon kɔnɔ Dani bɛ kɔrɔfɔ n ɲɛna Hawa Ture Dani t'i ka vidéo partager Dɛnɛ Jɛnɛ t'i ka vidéo partager et puis limanaw sigilen ɲɛna k'u bɛ ne lamaloya Dani t'i ka vidéo partager mun i bɛ to a kɔ o ye Toriba ka kuma de ye dɛ o tɛ Sagitala ka kuma ye parce que Sagitala ale kɔni ni Toriba ye mun fɔ ale b'o de kɛ parce que n'ale ma taa Toriba fɛ yen ka taa mangement kɛ ka taa dumuni kɛ 115 tɛ dumuni di dumuni tɔ tɛ la dumuni tɛ ni du ye dumuni kɛ Sagitala i bɛ dumuni na ko de i b'a la ko kɛ de i bɛ n'i sigi Facebook kan mun bɛ f'i i b'o de kɛ wa n'i ye dununba ka ɔrɔbu minɛ k'a ka finiw na ka samara minɛ a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ i bɛ n'i sigi k'a rɔ ko fɔ de parce que a sanna ka d'i ma de wa i b'a baara de kɛ n tɛ jigin i la awɔ ne tɛ jigin i la awɔ dɛ Dani ka muso dɛ n'o ye jama noire ye dɛ a bɛ Jɛnɛ kunkolo dilan dɛ Jɛnɛ de donna a n'a cɛ dɛ aw kana jigi furunan kala na koyi n ko Toriba de y'a bɛɛ problème Toriba de ye problème le seul problème dans tout ça là aw bɛ ka ɲinɛ Tori kɔ Tori de ye base ye a bɛɛ ni wolodenni kelen cɛ Toriba de bɛ ka furunan kala ni pousser parce que a b'a balo ale de bɛ k'a balo parce que ale ka problème mun ye o ye Dani ba ale la mun kelen Hawa Ture i ye ni Dani bila ɲɔgɔn na walayi bila mun i ye ni Dani bila ɲɔgɔn na Dani belebele Ala ka barika don la cɛ Dani ka fɛn gari de koyi n'i y'a nɛnɛ i tɛ se k'a dabila koyi sinon tile tun bɛ kɛ ka Dani wele Dani an ye to tobi ka bila i ɲɛ tile bɛ kɛ ka Dani wele ka su kɛ k'a wele a bɛɛ ni ba cɛ Dani tɛ na ne belebele de a bɛ taa dumuni k'aw bara muso yɛrɛ ɲuman Fanta ka direct la a bɛ taa aw ma bɔ k'o fɔ dɛ ni to dunna ka ban ka boisson min a tɔ munna aw ma bɔ k'o yira Facebook kan masa aramani an b'an ko min ka taa an jami Ture bɛ taa ne bɛ taa a y'a bɛɛ kɛ ne na k'a bɛɛ fɔ ne ma wa ne belebele n sigilen filɛ wa foyi tɛ na wa tɛ foyi hali surɔ ne ye Jɛnɛ wele an ye baro kɛ fo 3 heures du matin aw ko di fo 3 heures du matin ne ye Jɛnɛ wele an ye baro kɛ aw de kun bɛ ne bila a la o a bɛ n wele k'a bɛ masa aramani n balimaw aw kana ɲinɛ Tori kɔ n ko Tori de ye problème a bɛɛ ni wolodenni kelen cɛ Tori de bɛ ka furunankalani pousser parce que Dani y'i bali la a kuma bɛɛ kun bɛ kɛ ne ɲɛna awɔ Alima bɛ tan Alima donna faransi est-ce que a kɛra ne ɲɛna n b'a kalama jama noire est-ce que n b'a dɔn wa fo ni y'a photo ye wa ni Dani est-ce que n b'a dɔn mais bilakun kɛra Jɛnɛ ni Dani na Jɛnɛ yɛrɛ la précisément y compris Jɛnɛ Alima de bɛ to ka Jɛnɛ kunkolo dilan Dani taara ka taa Alima yira ko nin ye n ka muso ye o de ma bɛn ale ma mɛnɛ parce que ale de ye numéro ta k'a di Alima ma k'u to Dani ka VIP wa n t'a dɔn VIP Dani ka groupe ye ko bɛ o de y'a to ne tɛ kuma o ni ne kumana dɔrɔn a man ɲi awɔ Tori de ye Toriba in de ye ka taa Alima ko awɔ Alima de ye n wele ko n ka Dani ka wa numéro d'a ma k'an to VIP kɔnɔna na awɔ Alima de ye Dani minɛ na Alima ye kojugu Alima Ala ka barika don i la Alima chapeau à toi bɛɛ ni ba cɛ n y'i ta y'i ka kow ye Alima i ye kojugu kɛ i ye kojugu kɛ jama noire a bɛɛ ni ba de cɛ jama noire i ye kojugu de bila ma kɛ Jɛnɛ la foyi la dɛ n b'a bɛɛ kalama de A à Z ne Hawa Ture mais munna aw tɛ kun ne na barika bɛ ne na n tɛ mɔgɔ kan enregistrer n tɛ na n sigi ka mɔgɔ hali i ka vidéo k'a décortiquer je le fais pas n b'a lamɛn dɔrɔn n b'a kumakanu ta dɔrɔn ka n'i gosi n'a ye je m'en fous de quelqu'un aw b'aw sigi ko ne bɛ Jɛnɛ kɔrɔfɔ vocal aw de bɛ ne wele n tɛ de mɔgɔ sinon bɔ tun bɛ bɔ fo Paris ka na ne fɛ Étampes kɔnɔna na yan ka n'u sigi n ka salon kɔnɔ ka Jɛnɛ kɔrɔfɔ yan ka Dani kɔrɔfɔ yan a bɛɛ tun bɛ fɔ Jɛnɛ ka problème ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que de fait que Jɛnɛ ye Alima de préféré n'ale ye o de ma bɛn ale ma mɛnɛ Tori a kɛra i bolo bara i y'an kɔnkiti min na Ala ka nɔgɔya jama noire Ala ka barika don la n ko n ye trophée de d'i ma sa a nana dɔrɔn ka Dani a sinna ka tɛlɛ don Dani na dɔrɔn k'a bila a kaman kɔrɔ k'i sigi musow man kan maaw man kan a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ Alima jama noire a yɛrɛ fɔra k'a kɔnɔma don Ala de a bɛɛ ni Ala cɛ VIP kɔnɔna na walayi ne de ye Dani ka numéro d'a ma Tori n balima maliyɛnw aw bɛ ka jigin Sagitala la o Tori ka Sagitala la
billahi talahi sagitala tango tori de do tori de mi be problème c'est elle qui a la base de tout ngo srant munia kamelion de abe yelema di abe yelema mérite sene ladi parce que netinanda abe ka stratégie mun ka be wan ne vidéo que la belebele de neto ne be mundo autoro neto tanda umo parce que oya ango ko yi beni classe do fana ka maîtrise de ne ka maîtrise jeneni dani ma fana ka maîtrise de ne Facebook nga ne dona ni mure ka jene goshi ga dani goshi ndona abi o de fana be fon you know jene goshi dani ga goshi ibe do metori iya ko kiti mina ala kan noya sinon ebe faransia 6 ans ne nana ni ya a 8 mois de ko be ne mais ko be na le on ne te kelenyo ko be na les nouvelles vont tomber très bientôt au côté ne là continue là ngare récépissé bembolo même marché français femme be fait au côté na ou les nouvelles vont ça va tomber très bientôt aya okuloma da belebele da kanti abe na la ko da ko barka de benena ka tema ko on ne te kelenyo ne ya dangse blindeli nga OTC awo jene ni jene barga fo 3h du matin fronangala ni ikulo bala neti ka resre de nte boni vocalier nte boni mo ka vocalier men dabara bibi aja darami et ya on continue tu me fais très pitié ma vieille i hina de bene la quoi sinon kumaka ETC kuma yere la ngebe kashi de ka fura uta mais ko parce que ne ko ngonga boko ki toy ka do sita bossa aja darami ala ka hini la me adaka di dunu bala mbe kuma kelen finyana aja darami ni dunu ba wole ala tegili wuti ma yere sungurba musoni da jange billahi taala ni jinya feme bibolo ni denwul ni den tibolo ini fu de kaka ni den tibolo ini fu de kaka ma yere abeni ala na krete jena yere mako wolon vlaka sanawi au moins si jene bi dakas adon bi se isi ndaka me audu jinya fembe bembolo wari bembolo mobili bembolo mben dufre mben bobara fere je suis belle mais dintin ngo hine de benela aja dramini dunuba au hine de la nini aulaja akom ko jide ka chine nyeka aye misiri nini au nyogona sambiduru au de sigilembe ha mbe orobu saye wallahi karsa bena bo me wallahi ni orobu mine mbalma male fronangala ni orobu mine ibe boka orobu la kuma fosa ni billahi ni tara dumuni ka ntori fe ni ntori e mu finyana billahi ibe bo ko de fon tejila ti me fait tara ibe ni afine ko hine de benela kwa yene konkiti mina ala ka ndo ne rebe faransi ni wane tamanya de me billahi ne ku yemundo kunu ne ya dombi ne mu ke wallahi billahi ta ka je regrette amèrement à toutes les personnes que j'ai fait du mal wallahi billahi je regrette amèrement mais hine de benela me orobu mine ka samaro ikani sigo jene so dugo me ibaro ko kede ni orobu mine orobu kuma be fo ni tra dumuni parce que 115 dumuni ko ngobe ke kifa ali jimi ta te dima faut te dima ni tra dumuni ke ntori fe ni ntori e mu fi ibo de fo me balma o kana mina ntori ko ntori e poisoni ni masran ntori ni kana sa fini me jene so go eta te dorede ali ma ko doron de be kan wallahi jaman noir ala ka barga do ila adano do amenyo ko mbulu ay te nok magene fo ko jumet ko ko sungura no ele dogone ko kweti dunu maybe ka fo ko police beta dunu ba mine ko sungura mine eske fate awla mene belebele dakantigi be français altene mine ya saraka dun awde be sega mine sungu ido la boy ku du fara papa kate bwala police u ka waka anye ka ko eko ba au desera si san jene la ka dese danina ka desene la obeta baka demsenu ndema au nyamugo do obe ka boka munu blaka mugo fani ni ka mugo banindu au nyina no quoi ça fait au de wolo la mugo kera bawde dugma koloka awo sungura ambeta polisu blaki mine sungura kuma mukadi dai afopa pakate buila ibe arabu jamana de ka utese ka foi kilane awade afiye mu kadi de u du fara ka dunuba du fara ka ada du fara mu fa me kadi ya du fara kuma me kadi ka fo pakati la ne dogoni ita idai ka fo ko bi ini mo ko de blani kona u ju ka mise au desera sa
fa anyanga kelew ke mbalma malion ani jene nu ni dani yanga kelew ke Facebook an kunte fa mo fa wole jene nu ta an fa wole an tu fa wole an be bo amanta fa amanga nini ke gwa mbeteme mais si santa kera dese akera yogoro ya fo fa de beta wole ba de beta wole ko ye kele ni desera mo na ni be ko ke bal deke abi fo ni ma ko koli wo so ngoni ma koli ni ye koli la bande kwa silo anyanta okeya ka nyogon nini keya ka nyogon buruja keya ama nyogon fa wole ama nyogon ba wole mebi aw de binna taw sika bita mo fa wole awo ambe police bla dunumba saraka de mo lankolo mademoiselle 50 ans eta nyini kata misiri la den dunumba me mu finyana ma wole atekili wete sumuru ba muso ni da jenge me mu finyana wallahi bilani jiye fe biblo ni wolo deni tibolo ibe fula ali kasa billahi talai ikasa wallahi billahi fenka na kibolo ka ke furukolo na to furukolo ngasta ko ni mafumi me denka kibolo iji daloka me foite ebolo pa bagate ebolo isi ne mogote chela wallahi head ba wole yan concrete na ani aja darna o hina de binna aja ni ne sigleti me fet ibi hina de binela kwa parce que ne ni kuma na mebi don wallahi tu me fais très pitié c'est pour ça ibolo ko ne bora ko nuki te ko ne be sinya aja e be ne don ne musom ba ta to alama o ne abe musom baba o ne abe sungura de baba metede ko abe ta ke sungura mi abe ta mo mine batar na be sa fengen na ne be français a be abaw ma to mina na bi shishire to ma bala lende be ne ma ne be ya wa papa katala no ma fa ngomi na ya nga ala be ka no ya sa mena les nouvelles vont tomber très vite quand on était kelini wallahi billahi ko ntaro mina ni fatu mina adama den segin ko ay segan ko ya fadeli o te fugwari denya ye ne ya keya ne malike mugola ka kila ka yafa deli buna adama den fe memuna ka yafa deli mugo fe fugwari ate nafate ni ko nuna billahi talai ne ku yemundo ne ya don billahi te bla ando rentre ni ipari he frona kala ni ipari ntori ka segita la impari mais ni ipari billahi ibe boka parli mafo ni tara dumuni ke kata sheni jegadu kata todu ibe tola mafo belebele dakanti koko be ko kele yan konkiti na ala kanuka mene doni sungura ko no e life ko yati papa katile ka video ke mun ka di dai ka fo u du goshi papa katala police awo anyo mine oka ko ba hamgo ko nana anyo mi saraka du aw be ka munke mbogo la ni mbogo ya ombe ne kata plainte ka ko sa fa bolo ka de bolo la quoi de n'importe quoi bele da kantri awatu ni wala amba boka de malien de uma la ngolom la abuka volu jeu ka be mine ndabara signe flene pas mais c'est du n'importe quoi j'étais quoi ndoni so là papa kataula muka dauda ayu du fara papa kate bwana papa ayu du fara pia muka dauda aya fo papa kataula tsaka fuwe kala fuyi u ka nyo yere faransi ya sanu ka fo kubuta awu mine awu de tay police wawo awa abe ara bwara bo jamana daga ni dunumba ere sigile o ka be kode kuna ko sumurba ko chefu ni sigile o fo kebe kodo de kuna kwa awo amba ale mine kuyeti ambe police blala saraka dum e boloko kuyeti autorité de sigile mekama e te kone e boloko arabu ni français o de kele n'importe quoi dun e ndoni u kanani I embrouiller I ka video ke kuma me kadiye ka fo papa katila ne belebele dakantakan tiki de afi wa papa katila mu kadi daye afo pia des imbéciles réunis des bordels réunis réseau de prostitution autem malu afana kana fo ko conseil du Mouma afana kana fo ko na aussi ko maliko kuma réseau de prostitution du Mali autem Mali il était dans tout le monde quoi au bidjie femme besa au tchongone be femme be fon die ma chérie danga dinu maleka yere de kon de mbe pon jugoro saraka de ena asoro nye maleka mbe pon jugoro woklo ni groupe en action way hawade menale de maleka tewa maleka doge le pied de quelqu'un saraka de wolole e kana wuli ka bos ngola comme maleka abeni alache aja darame
yan ko kitimina ala kan no ya dunuba na da jengeni ha wade ne mo te mo da de mo nte panete mo la dunuba den de te ebolo c'est là le problème quoi c'est là le problème denini ah sinon nous on n'est pas stérile hein? Nous on n'est pas stérile moi et Jenny et puis les autres femmes du CDR nous on n'est pas stérile on baisse ka denwolo mais au quoi denwolo mo de kelembe o de différence be en auche au te se ka denwolo c'est ça le problème. On te stérile quoi. Tous les femmes du CD, y compris moi, Belébélé d'Akanti. On te stérile. Bon, de différence, bon, on baisse ça nous diminuer. On baisse ça nous diminuer, Belébélé d'Akanti. Coco, ben, coquelé. À date, à meneur, on ne pas. Nous, Jennifer, à date, à ce moment, barreau. Batikouate. Nasra, ça, comme Madame la Présidente, Jeunesse Goudou, Madame Barima. Ah, la diva. Coco, ben, coquelé. À la nez, on a te mentir. Koko be kukili kambe nyomolo jene u kana ambla nyokona de bebe dofo bema kui bebe dofo bema sino yo kumo be foni c'est dire mo be klenki korofo u be shiku I korofo mune ibu defa ntori e o foni ibe nyina menete nyina de awo e o foni ntori ko c'est dire mo be kle ka vokalu be ku be kle ku kana korofo ntori I o foni de mais est-ce que ni c'est dire mo minama ade bina o sinete mo kan resire kui bi binin dabara de mabush ne bay wasolenga wasol fatolo ayta ne ba woli ko te faka mo woli la o bene baka numéro don tori e bene baka numéro don e kane baka numéro te ka diku kane ba woli wasolenga muso ni mu bwa malien do ba me saraka dingulu lu nga foli bo bela jele neta janyo ko be ko kele kambe nyoko mbolo belebele dakantigi awaturi mbe wa côté na wala nouvelle vont tomber très vite ne bien côté ne adane dans ces blé déterminé si awo mais e frana kalani fini do ika samara do ika kila kana samara kuma fo ika kila kana fini kuma fo ni dumuni ka biski ka dumuni kuma fo ni ma kuma fo dumuni ta dima ni ma fini kuma fo fini desa yi adane do koko be ko kele sino 115 dumuni tende jite dumuni te fo ite koko be ko kele on de bodo adane do kambe ka ambe nyokombolo ka Jennifer ne yɛrɛ kɔrɔmuso ba Asuma Bagayoko nga foli belebeleba bi kambe nyɔmolo Fatuzara koko bɛɛ ko kelen Idriss Kam jɛnɛ sogodogo Madame Barama koko tiladi fantasise ma chérie an bɛ ɲɔgɔn bolo Cédar Sola n'o ye ne den yɛrɛ dɛ Sola a wala k'u du fara papaga t'i la wa foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ se ka foyi k'i la papaga wa sungura ko ne dɔgɔnin foyi de t'i la minɛ u tɛ se ka papaga k'i la mun ka di i ka vie la fo ni dabara u du fara ne de ko ten dunuba du fara ka aja du fara I ka malika du fara papakati la u te se ka papakati la ne de koti Jiga Watara no yɛrɛ ne kɔrɔkɛ nga foli beleba bi kame ɲɔgɔn bolo dani ne pari awo mon champion hey adare do kame ɲɔgɔn bolo ay Jamanuari adane do ye 60 barabla de kɛ quoi Jamanuari ala ka barika do la alima koko be ko gele awo I be se kundigi la de I be kundigi ka jɛnɛ kundigi ka chapeau dilan wa foyi ti la babaga de bala o de kɛra jɛnɛ mamangoya kuyo oui koko be ko kele a dane do kambe ɲɔgɔn bolo nga foli bo bɛɛ lajɛlen sira mo de yata sa fo malanga foli beleba bi koko be ko kele ye Madame Blagi asarabata koko be ko kele awa ke ta fo filanga foli beleba bo bɛɛ lajɛlen ne de ko CDR wa je les défends bien papa ka te wala sinon ne yɛrɛ bɛ ka CDR défend mo ne yɛrɛ ka poro ibeka nga mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ Mali kɔnɔ mun ye poro ibeka olu fana y'u datigɛ ne la mais ne ma bɔ ko fɔ mɔgɔ ye dɛ mais ne de ko n b'u défend hali sini je suis reconnaissante u y'a kɛ n ye de n b'a fɔ awɔ n ye yɔrɔ jumɛn fɔlɔ u y'a kɛ n ye de wa n b'a fɔ wa n b'u défend papa ka tɛ bɔ a la awɔ hali n'u bɔra ka ibeka tan o y'u ka kuma de n tɛ bɔ k'u tan n y'a fɔ piyan awɔ jɛnɛ ka bɔ ka dɔ fɔ ibeka ma n tɛ kuma dani ka bɔ ka dɔ fɔ ibeka ma n tɛ kuma o y'a ka objectif de awɔ mais o tɛ ne bali ko ne tɛ ibeka kɔ dɛ j'aime mon ibeka papa ibeka a dan tɛ yan k'an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ ko kelen Karim Keita vive Karim Keita a dan tɛ yan Jennifer an bɛ ɲɔgɔn bolo Aja Darame ala ka yiri la n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Idriss Kam n ka foli belebeleba b'i ye ko bɛɛ ko kelen aw turi tɛ de aw turi do koyi n ko papaga de tɛ ko in na wa mun ka di da ye I b'a fɔ quoi papaga tɛ bɔ a la aw turi tɛ de aw ba tɛ de aw ba do aw jalan tɛ dɛ furanangalan tɛ dɛ sanfɛla fo duguma ne yɛrɛ terimuso n daga wuli mijo lagare
mijo lagare da kanti adiga muta nga foli bele babi kambe nyomble goro bizu ini mo kana ke kele na sigi dentere muso la ngolo ni munu mina dunga alla kama mijo inu lu kana ke kele ni na sigi ne bi ande obe donga obe kla ka ta beta boni alte se ka foi ganina wane ben nola wa barka de benina wa les nouvelles vont tomber très bien Facebook jama nouvelles vont tomber très bientôt et restez connectés à l'écoute aya adane do fantasy ze kambe nyogombolo aras benzema nga foli beli babi aras marfa aras defa kambe nyogombolo ne re dogoni ko be ko le ceder soldat on te soutient je te soutiens wambi kondogoni ninde sungura i bladana ko foitila iki hakilisi mun kadi dai ka fo ai nyango ya o te masi jigiya asiria te masi jigiya jeunesse sogodogo bravo et chapeau à toi inika barama barama ya dane we ale de be muso taka muso blanyo anye o de bla ka nyango ya ka tugu masa aramane no barama ala ka barkadullah ye checkse barama checkse barama ye ko tuge checkse dani dani ne pare adana no checkse de ngo dani checkse de quoi checkse de ni adana wa kamenyo bolo adisila kamenyo bolo assalamu alaikum video te jaya kwa ne ko ntara nyenta fo wa fuite bwala ne tara au be bizu ali konte